News18 Urdu. नाज़रीन ग्राउंड जीरो किस शुमारस मज तुहद खर मकदम बहुत मुदसर कादरी नाज़रीन आज करो कत महकमे माल इनिशिएटिव ये अनंतनागस मज अगर कत करो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन निमुत ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप्स एंड म्यूटेशंस तथ हवाल कैंप तम जारी मुख्तलिफ तहसीलन मज मुख्तलिफ पटवार खानन मज तो मुख्तलिफ हल्कन मज तो मजीद अत सिलसिलस मज कत कर खतर मौजूद नायब तहसीलदार अनंतनाग ईस्ट जाकिर साहब तुहद खर मकदम तुम वनु क्या मकसद इन कैंपन हूँ ये सठा रश आव लबन इन दोहन मज लुकन हूँ आम लुकन यह शिकायत तिज सुनवाई मसल मसाइल तथा सुनवाई गसान की मगर आज बासान ग्राउंड लेवलस पे लुकन सत कत कर लुक मुतमईन लुक सेटिस्फाई पन्ने जाए तो तुम क्या वन चूँकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार तुहद चूँकि तुम पता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ इकदाम तुलना ताकि हर जाए यी अवेयरनेस कैंप्स लगान घर घर ये पटवार खान वगैरह ओतन अवेयरनेस कैंप्स वगैरह एंड जो रिड्रेसल कैंप्स लगान अमुक मतलब खाली लुक कर अवेयर यम चूँकि पता रेवेन्यू डिपार्टमेंट वनकन ट्रांजिशन फेजस में चलान और सर्विसेज वनकन सारे ऑनलाइन गसन ऑनलाइन तकरीबन 90% सर्विसेज ऑनलाइन लुकन दिवान प्रोवाइड कर अमुक सान कैंप लगान मकसद अकु ये अवेयरनेस आम लुकस तम वात क्योंकि सारी लुक आम इंसान अवेयर की कत पे कर पन सर्विस अवेयर तवे कोर डी सबन न्यू इनिशिएटिव गवर्नमेंट तरफ आव इनिशिएटिव नीन करो कैंप्स मुनक़द जाय जाय ताकि लुकन लग पता यम सर्विसेज अवेल कर क्या यम सर्विसेज कत पे हेकन घर बिहित अवेल कर तो क्या क्या आव इन सर्विसन मज दिन गई म्यूटेशन बेस क्या इशूज तम तुम बासान तम हेकन रिड्रेस गो कैंप ऑफ कोर्स तुम पता ये कैंप मुनक़द कर अतन लुक बाज़ाब्त तौर लुकन हूँ बोजान कह ग्रीवेंस तमिक प्रायोरिटी पे तमिक रिड्रेसल कर एंड गई अत चीज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल ग्राउंड लेवल पे टाइम तुम पता रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑलरेडी ओवरबर्डनड और ज़्यादा टाइम ना फील्डस वील्डस ऑफिशियल वर्क तो ज़्यादा तम मूजूबन वन यम सात कैंपस कर अम वत लुकन हंद अत वन डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ये लुकन घर तम वोत आम इंसान तक वन तम सुन मसल क्या मसल इंसान तहसील लेवल पे वत तमिस घर नश वत डोर स्टेपस पे वत तम वो सह मसल सह गो सॉर्ट आउट एंड मोस्ट टाइम्स गई सक्सेसफुल अत मज यह असल इनिशिएटिव यम कॉमन मैन अवेयर गो वन बे लग तमिस पता न उसके राइट्स भी क्या है जी जी बिल्कुल तो हेकवा तजवीज़ कर आम लुकन कत कर तमो दोप अत गस डेट एक्सटेंड गन तो आम लुकन तान वन अवेयरनेस तीजा कह इन कैंपन हवाल या म्यूटेशन हवाल तथ सिलसिलस मज क्या इंतजामिया इकदाम चूँकि डी सबन इनिशिएटिव निमुत यह 15 दोहन हूँ ग्रीवेंस एंड म्यूटेशन कैंप ये वन ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड म्यूटेशन कैंपस डी सबन तरफ पन हायर अप यहंदी तरफ बे हिदायत कहें अस आव पॉजिटिव रेस्पॉन्स वारिया ज़्यादा लुकन तम वत रेस्पॉन्स आव वारिया ज़्यादा पॉजिटिव तो आइंद ते रोजन यम कैंप्स गसन वल यह वन जरूरी कम गसन मतलब ये पे मेगा ग्रीवेंस कैंपस कर पर मंथ गसन इंशाअल्लाह ताला यम कैंपस गसन हुत पे स्पॉट विजिट कर बट यूत मौका कह ग्राउंड जीरोस पे वुचन मसल क्या इत पे आम इंसानस ताम वत एंड ग्रीवेंस गई रिड्रेस और ब्रोह कुन इंशाअल्लाह रोजन यम कैंप गसन वन शुक्रिया तुहद तो गिरदावर साहब मौजूद बशीर साहब तुम वनु क्या लुकन तम मैसेज तुहज ज़्यादा खुद ज़्यादा कर इस्तेफादा यन कैंपन तक मौका जन इंतजामिया दित आम लुकन पन मसल मसाइल तिम इजाल मुमकिन बनाने लुकन सठा शुक्रगुजार लुको गाश चराई कर रिट्रीव करनस मज साथ दित या सरकार दी लैंड रिट्रीव करनस मज साथ दित या इंतकाल करनस मज साथ दित लुकन हूँ जबरदस्त शुक्रगुजार तम आए सान कैंपन पे सान कंपनी पे पार्टिसिपेट असल पे शुक्रगुजार लुकन हूँ पे अम ब्रो पकन तो महकमे माल फोर फ्रंटस पे हमेशा रोजान तो तुम क्या बासो आज लुक कूत सेटिस्फाई जन कैंप्स मुनक़द गई जबरदस्त सेटिस्फाई क्या तिमन पान वो तम वोत तिम तिहद यह मसल गई ऑन स्पॉट हल चाहे कह ग्रीवेंस चाहे कह म्यूटेशन ये काल हंद म्यूटेशन गसन
انہیریٹنس میوٹیشن گژھنٕے تِم گٔے اَمہِ سۭتۍ حل اَمہِ سۭتۍ گوٚو واریاہ مُشکلات گٔے لُکن. کیٛاہ میسیج روزِ لُکن ہٕنٛز تاکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِن تِم اگر لُکن چھِ أسۍ یِہے گُزٲرِش کران کہِ تِم روزن اَسہِ سۭتۍ دوش بہ دوش اَسہِ سۭتۍ یِن أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ کُنہِ جایہِ کیمپ لاگو توٚتتھ یِن توٚتتھ کرن پاٹسِپیٹ تَمہِ سۭتۍ گژھن تِمن مسلہٕ حل. تہٕ ناظریٖن تۄہہِ وَنو أسۍ یُس زن پٹوار چھِ یعنی کہِ پٹوٲرۍ یِم زن تُہُنٛد تہِ چھُ یَتھ منٛز اکھ خاص رول روزان تہٕ چاہے نٲیِب تحصیلدار یا تحصیلدار لیولہِ ہِنٛز اگر أسۍ کتھ کرو فور فرنٹس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ محکمہ مال تہٕ پٹوٲرۍ صٲب چھُ مُدثر صٲب اَسہِ سۭتۍ موٗجوٗد. تُہۍ ؤنِو کیٛاہ چھُ تُہُنٛد وَنُن کوٗتاہ اِنقلٲبی نوعیتُک قدم چھُ یہِ تہٕ بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ لُکھ رٲغِب کٔرِکھ تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِمن کیمپن کُن. شُکریہ مُدثر صٲب. أسۍ چھِ یژھان لُکن یُتُے پیغام دیُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم مُنعقد یِن یِم کیمپ کرنہٕ تِم کرن پنُن پان محظوٗظ یِمو کیمپو سۭتۍ. اتھ منٛز چھُ تھوڑا رس کھنڈ غلط فہمی کینٛژن لُکن یہِ یُس زن انِشیٹِو نیوٗ ڈی سی صٲبن کہِ ییٚتٮ۪ن ہسا یُس یہِ گریٖوینس ریڈرسل کیمپ چھُ انتقال چھُ یِم گژھن یہِ ہسا یہِ سپاٹس پٮ۪ٹھٕے مۄکلٕنۍ یِم اگر پینڈنگ گژھن واریاہ ہٮ۪تھ پیٖڈی در پیٖڈی چھِ اڑٮ۪ن بٕڈببن ہٕنٛدۍ ناو یہِ ہسا یہِ لینڈ تِم کٔرۍ اَسہِ کٕلیر تِم میوٗٹیشن. البتہ اوس وۄنۍ لُکن غلط فہمی اکھ کہِ اتھ منٛز اوس آسان کانٛہہ انتقال ٹرانزیکشنٕچ کٲنٛسہِ آسہِ ہا کٲنٛسہِ زٔمیٖن مٔلۍ ہیوٚتمُت یہِ تہِ ما گژھِ أتنٕے سپاٹس پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ سۄ چھِ آسان باضٲبطہٕ الگ اکھ تتھ پروسیس سُہ چھُ آسان ہٮ۪نہٕ کُننُک فروختہٕ یہِ ہسا یہِ اکھ پروسیس الگ تتھ چھُ باضٲبطہٕ کوٹ فیٖس لگان تمہِ خٲطرٕ ٲسۍ أسۍ ڈاکمنٹ دِوان تیار کٔرِتھ تہٕ پتہٕ ٲسۍ تِم آن لاین کران تمہِ خٲطرٕ یۄس پروسیس ٲس پیٚوان کرٕنۍ. تھوڑا ٲس یِمن غلط فہمی کہِ تِم تہِ ما مۄکلن اَسہِ چھُ پٔتِم یہِ ہسا کینٛہہ ایکسچینج کٔرمٕتۍ تبادل کوٚرمُت سُہ ما گژھِ أتنٕے. البتہ ٲسۍ أسۍ تَمہِ یِم تِم بیسِک یہِ ہسا یہِ قدم چھِ پیٚوان تُلٕنۍ تِم ٲسۍ أسۍ أتنٕے مۄکلاوان تہٕ تھوڑا البتہ یِم باقٕے چیٖز ٲسۍ کینٛژن غلط فہمی تِم تہِ کٔرۍ أسۍ دوٗر. بیٚیہِ اوس آسان یہِ ہسا یہِ کینٛژن کہِ یِم ہسا شیر چھُ ڈاٹٲرسن ہُنٛد سُہ اوس آسان اتھ مُتعلق کینٛہہ غلط فہمی تِم تہِ کٔرۍ اَسہِ موقعس پٮ۪ٹھٕے یہِ ہسا یہِ کٕلیر تِمن تہٕ لگ بگ 80% گٔے تِم مسلہٕ تہِ لگ بگ حل. تہٕ تۄہہِ چھا باسان یِم زن ڈاٹٲرسن ہٕنٛز کتھ کٔرِو تُہۍ یعنی کہِ کورٮ۪ن تِمو میلیو برابر حق یِمو کیمپو سۭتۍ. بالکل یِمو کیمپو سۭتۍ میلیو تِمن برابر کُنہِ ساتہٕ اگر کوتٲہی آسہِ ہا کُنہِ ساتہٕ گژھان تِم کوتٲہی تہِ مۄکلے یِمو کیمپو سۭتۍ. تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ تہِ پانہٕ یہِ ہسا یژھان کہِ حکوٗمتس أسۍ چھِ ہایر اتھارٹی تہِ رِکویسٹ کران کہِ وقتن فوقتن گژھن یِم کیمپ یِنۍ لاگوٗ کرنہٕ. امہِ سۭتۍ چھُ اسہِ تہِ یِمن کیمپن کُن یہِ ہسا یہِ ٹایم میلان نتہٕ چھِ اسہِ باقٕے مصروٗفیات آسان مگر اسہِ چھُ میلان ییٚلہِ أسۍ ہایر اتھارٹی کرِ ڈایریکشن دِیہِ اسہِ تہِ چھُ میلان یِمن کیمپن کُن ٹایم. شُکریہ تُہُنٛد. تہٕ ناظریٖن یہِ چھُ اکھ اہم یُس زن نۄقطہٕ عبور یِمو یُس زن کورٮ۪ن ہٕنٛز اگر أسۍ کتھ کرو یِمن زن جایدادس منٛز حق چھُ آسان پنُن پنُن حصہٕ چھُ آسان تمہِ نِش ٲسۍ تِمن محروٗم یِوان تھاونہٕ تہٕ یِمو کیمپو ذٔریعہٕ گوٚو تِہُنٛد مسلہٕ تہِ حل تہٕ یُس زن کورِ آسہٕ تِمن بریو برابر پنُن حق تہٕ لُکن ہُنٛد چھُ یی وَنُن زِ یِم چھِ مطمعین یِتھیو کیمپو سۭتۍ تہٕ انتظامیہس تام تہِ چھِ یِہے کوٗشش یِہٕنٛز یِہے میسیج دِوان زِ یِتھ کیمپس گژھن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِن مُنعقد کرنہٕ تہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھن لُکھ اتھ منٛز شٲمِل گژھٕنۍ تاکہِ یِہنٛدۍ یِم زن مسلہٕ مسٲیل چھِ ریونیو رِلیٹڈ تِم سپدِ وقتس پٮ۪ٹھٕے عذاب. News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس منٛز تُہُنٛد خیر مقدم بہٕ چھُس مُنیٖر حُسین ہُرا. آز چھُس بہٕ موٗجوٗد ییٚتہِ ٹی کے کالجس منٛز یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان چھِو ڈسٹرک لیول نیبرہُڈ یوٗتھ پارلِمنٹ ییٚتہِ گژھان یِتھ پٲٹھۍ انڈیاہس منٛز آز میزبٲنی چھِ G20 یِچ تہٕ تمیُک سُہ اویرنیس یِوان چھِ دِنہٕ امِچ اہمیت کیاہ چھِ امپارٹنس کیاہ چھِ G20 یِچ پوٗرٕ وٲرلڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ تہٕ انڈیاہس منٛز یۄس میزبٲنی گژھِ تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ پروفیسر صٲب یونیورسٹی ہٕنٛدۍ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ اتھ مُتعلق کتھ باتھ. سر تُہُنٛد خیر مقدم News 18 منٛز یِتھ پٲٹھۍ زن G20 یِچ میٖٹنگ انڈیا یۄس میزبٲنی کرِ ییٚتہِ تہٕ تتھ منٛز سانہِ کٔشیٖرِ انٛدر سرینگرس منٛز یا گُلمرگس منٛز تہِ میٖٹنگ گژھان تہٕ کیاہ چھُ امیُک بیک گراوُنڈ تہٕ کۭژاہ امپارٹنس چھِ أمۍ تاکہِ سٲنۍ ناظریٖن تہِ ہٮ۪کن سمجھِتھ یہِ وُنہِ تہِ چھنہٕ لُکن کینٛژن پاے کِہینۍ یہِ G20 چھُ کیاہ. شکریہ آپ کا. یہ G20 چھُ اصلی حظ چھُ دُنیا کٮ۪ن 10 بڑٮ۪ن مُلکن ہُنٛد اکھ کنسورشیم اکھ گروپ یِمن مُلکن ہُنٛد دُنیاہس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اثر چھُ. تِم چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ أمیٖر مُلک ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ترقی یافتہٕ مُلک اتھ منٛز تہٕ یِمو مُلک چھِ پانہٕ ؤنۍ بیسِکلی اتھ أکِس پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ ؤری چھِ أکِس مُلکس نِش پریزڈنسی روزان تہٕ یۄس پریزڈنسی چھِ انڈیاہس نِش یہِ چھُ اکھ اعزاز مُلکہٕ خٲطرٕ تہٕ اَمہِ G20 سۭتۍ کیاہ کیاہ اپرچُنٹیٖز ہٮ۪کن مُلکس منٛز یہِ چھُ اکھ G20 چھُ اکھ اِمپاٹنٹ پلیٹ فارم یتھ پلیٹ فارمس یوٗز کٔرِتھ سٲنۍ نوجوان خاص کر تِمن خٲطرٕ یِم تہِ G20 کنٹریٖزن منٛز اپرچُنٹیٖز چھِ تِمے اپرچُنٹیٖز ہٮ۪کن تِم تِمن لگہِ پتہ کیاہ کیاہ اپرچُنٹیٖز چھُ. خاص کر چھُ یونیورسٹی آف کشمیٖرس چھُ اکھ اعزاز میوٗلمُت بہٕ چھُس یونیورسٹی آف کشمیٖر پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ مُلکس منٛز چھُ صرف 15 انسٹِٹیوٗشن دیُتمُت یہِ اعزاز کہِ تِمن کرن Y20 یوٗتھ کنسلٹیشنز اِن دی لارجر بینر آف د G20 تہٕ اَتھ یُس تھیٖم چھُ سُہ تھیٖم چھُ چوٗنکہِ کشمیٖر ہِمالین کانٹیکسس منٛز جموں اینڈ کشمیٖر کِس کانٹیکسس بڑٕ اہم
کلایمیٹ چینج ڈساسٹر رسک رِڈکشن تہٕ بیٚیہِ سسٹینیبلٹی أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو نوجوانن ہُنٛد پٔرسپیکٹِو دُنیاہس برونٛہہ کُن ترٲوِتھ کہ تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ یژھان اَمہِ اِکولاجِکل ریسٹوریشنُک اکھ حصہٕ بنُن تِم تِہنٛدۍ اِنوویٹِو آیڈیاز کیاہ چھِ تاکہ تِم یِم اَتھ منٛز اپرچُنٹیٖز چھُ اَتھ یِمن ناٹ اونلی ان دی کلایمیٹ چینج سائنس باقی جو بیسکلی جو اس کے ایریاز ہیں فار ایگزامپل انڈسٹری 4.0 ہے یا فار ایگزامپل اس میں یہ جو ہے انرجی سیکٹر ہے دنیا بھر میں جو نئی نئی اپرچونیٹیز ہیں نئے نئے سکلز ہمارے بچوں کو کیا ہونی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو کیا ہونی چاہیے وہ اس دنیا میں جو بدلتی ہوئی اب یہ جو ایک بدلتا ہوا ایک سینیریو ہے وہ اس میں ایک حصہ دار کیسے بنے ان کا کریئر کیسے بہترین اس میں بنے اور جو اوور آل ہیومینٹی ہے جو اس کا سلوگن ہے دیٹس ون ارتھ ون فیملی رائٹ ون ورلڈ تو یہ کہ ایک ساری دنیا کو اگر ہم ایک گلوبل ولیج تو کہتے ہی ہیں ایک اینٹیٹی سمجھے جیسے ہم ایک بولتے ہیں کہ گلوبل ولیج ہے وہ یہ جو فار ایگزامپل ایک انسان ہے اگر کُنہِ تہِ تانس یہ آسہِ دگ چھا کِنہٕ نہ مطلب بیٛاکھ تان چھُ کران یہِ محسوٗس کنسیپٹ چھُ اصلی یِہوے مطلب یہِ چھُ اکھ میسیج اکھ نا مطلب دُنیاہس کہ أسۍ ہسا چھُ دُنیا وٕچھان اکھ آرگینک اینٹیٹی جسٹ ون انڈیوجول اگر سا کُنہِ تہِ جایہِ انسٲنیتس یا انسانس کُنہِ جایہِ کینٛہہ تکلیٖف واتہِ یہِ ہسا گژھِ محسوٗس یُن کرنہٕ باقین جاین تہِ سُہ تکلیٖف چھُ واریاہو قٕسمو سُہ چھُ حظ مطلب اگر کلایمیٹس چینج گٔے امیُک چھُ آسان اگر انسان سٕنٛدِ کہ پینڈمک آو ریسنٹلی کووِڈ پینڈمک امیُک اثرات چھِ تو تمام یِمن چیٖزن کِتھ پٲٹھۍ کڑو أسۍ سولوٗشن انرجی کرایسِس چھِ فوڈ کرایسِس چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھِ فوڈ سیکورٹی چیلینجز چھِ دُنیاہس منٛز سٲنۍ نوجوان کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن یِمن گلوبل چیلینجن ہُنٛد حصہٕ بٔنِتھ یِمن منٛز کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن تِم نٔوۍ سِکل سیٹس یِتھ یہِ چھُ بیسِکلی حظ Y20 تہٕ G20 نا بیسک لُبِلوا ییٚتہِ کۭژاہ اہم امپارٹنس روز تو اہمیت روز ییٚتہِ کِس یوٗتھس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ جموں کشمیٖرٕچ کتھ کرو پٔتمیو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ وٕچھ ٹیلنٹ چھنہٕ کمی ییٚتہِ کینٛہہ مگر امہِ سۭتۍ کۭتیاہ وٕنکیٚس پازِٹِو اثرات یتھ أسۍ ونو تِم پیٚن ییٚتہِ کِس یوٗتھس پٮ۪ٹھ تِم ہٮ۪کن صُبحس پنٕنۍ یِم اِنوویٹِو مایِنڈٕس چھِ تِم ہٮ۪کن صُبحس برونٛہہ کُن أنِتھ ورلڈس منٛز یہِ پرٛژھوٗ تۄہہِ بڑٕ اصل سوال بٔڑ کتھ چھِ گۄڈٕنِچی لٔج سانٮ۪ن بچن یہ پتہ کہ G20 گوٚو کیٛاہ ییٚتہِ اوس اکثر پتہ تہِ آسان یہِ کیٛاہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ انڈیاہس منٛز یہِ پریزیڈنسی آیہِ تمامن بچن منٛز گٔے جاگرت G20 کیٛاہ چیٖز چھُ امہِ علاوٕ یُس مےٚ وٕنۍ امہِ برونٛہہ تہِ ووٚن کہ وۄنۍ چھُنہٕ بچن وٕچھُن بیسکلی کہ اَسہِ کیٛاہ چھُ پننہِ جایہِ ییٚتہِ أسۍ روزان چھِ اَتہِ کٕم اپرچُنٹیٖز چھُ یا یتھ ریاستس منٛز أسۍ روزان چھِ تتھ کٕم اپرچُنٹیٖز چھُ یا یِمن مُلکن روزان چھِ اٹس اے گلوبل ولیج جیسے میں نے کہا دُنیاہس منٛز کٕم اپرچُنٹی چھُ سانٮ۪ن نوجوانن خٲطرٕ یہِ چھُ اکھ پلیٹ فارم تِمن خٲطرٕ وٕچھنہٕ خٲطرٕ کہ کۭژاہ اپرچُنٹی چھِ خاص کر یِمن G20 کنٹری جیسے پٲٹھۍ مےٚ ووٚنمو یِم G20 کنٹری چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ویلفیر کنٹریز فار دیٹ میٹر نا یِمن بیسکلی یِمن منٛز یِمن مضبوٗط کنٹری چھِ یِمن منٛز چھُ حظ این نمبر آف ہیوٗج اپرچُنٹیٖز اسلیے چھُ یہِ أزکِس نوجوانس یِمن بچن چھُ یہِ سونٛچُن کہ پننس پانس محاسب کٔرِتھ کہ اَسہِ کٕم سِکل سیٹ پزن تھاوٕنۍ تِتھے پٲٹھۍ پنُن پان ٹرین کرُن تِمنٕے جاین پنُن پان ایڈجسٹ کرُن یِمن جاین یِمن تِم سِکل سیٹن امپروٗمینٹ گژھِ تاکہ یِم ہٮ۪کن حصہٕ دار بٔنِتھ امہِ ہُنٛد یہِ چھُ اکھ دوٚیِم چیٖز ییٚلہِ تہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد تۄہہِ تعلق ووٚنوٕ مطلب ووٚنُکھ خاص کر جموں اینڈ کشمیٖرس منٛز چھِ واریاہ چیٖز حظ مطلب اگر تُہۍ وٕچھِو بچن ہٕنٛدۍ آیڈیا چھِ أسۍ وٕچھان انتہٲیی اِنوویٹِو یِم چھِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ فرمووُ کہِ سۄ ٹیلنٹٕچ کمی چھنہٕ کینٛہہ پرابلم چھِ آسان صرف پلیٹ فارمٕچ کمی اکھ چھُ ووٚنمو تۄہہِ G20 چھُ اکھ پلیٹ فارم دِوان کہ یِمن پننٮ۪ن اِنوویٹِو آیڈیازن کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن یِم اکھ شیپ دِتھ اِن دی فارم آف پروڈکٹس اِن دی فارم آف پیٹنٹس اِن دی فارم آف سم سٹارٹ اپس اِن دی فارم آف سم نیو سمال بزنسز اِن دی فارم آف سم نیو وینچٲرس مطلب واریاہ پاسبلٹی چھِ بہٕ وَنو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ منٛز چھُ حظ واریاہ پاسبلٹی یہِ چھُ صرف بچن پانس سمجھُن کہ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو امیُک حِصہٕ دار بٔنِتھ بہٕ یژھٕ تِمن گژھن زیادٕ اتھ متعلق وٕچھِنۍ پرٕنۍ کتھ کرٕنۍ اَسہِ سۭتۍ یِن یونیورسٹی منٛز اَسہِ سۭتۍ کَرن کنسلٹیشن اَسہِ یُس وایس چانسلر چھُ وٕنکیٚنس تِمن ہُنٛد چھُ خاص میسیج یوٗتھس خٲطرٕ یِہوے کہ یوٗت ہسا تِم أسۍ یونیورسٹی منٛز أسۍ ہینڈ ہولڈنگ ہٮ۪کو یِمن کٔرِتھ أسۍ بناووکھ یِم حِصہٕ دار یِمن نٔوۍ نٔوۍ چیٖز چھِ یِوان نٔوۍ نٔوۍ سِکل سیٹ چھِ یِوان نٔوۍ نٔوۍ ٹیکنالجیٖز چھِ یِوان تو تتھ بارس منٛز چھُس بہٕ بیٚیہِ تہِ نوجوان یِمے ونان کہ یہِ ہسا چھُ بڑٕ اکھ بہتریٖن اپرچُنٹی میک بیسٹ آف اٹ ناظریٖن یِم ٲسۍ پروفیسر صٲب یِم ٲسۍ وضاحتن اَسہِ G20 یِچ امپارٹنس اہمیتس پٮ۪ٹھ أسۍ فرماوان ٲسۍ یعنی یہِ ہسا چھُ وٕنکیٚس یتھ ؤرۍیس منٛز یُس انڈیا وۄنۍ حٲصِل گژھِ یُس ییٚتیُک یوٗتھ چھُ تِمن میلہِ واریاہ فٲیدٕ تِم ہٮ۪کن پنٕنۍ اِنویٹِو مایِنڈٕس یِم چھِ تِمن یۄس تِمن صلٲحیت اندر چھُپِتھ چھُ ٹیلنٹ چھُپِتھ چھُ تِم ہٮ۪کن سُہ یعنی گلوبلی یعنی ورلڈ لیولس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کن تِم سُہ برونٛہہ کُن یِتھ تہٕ اکھ بہتریٖن پلیٹ فارم میلہِ تِمن ییٚمہِ G20 سۭتۍ خاص کر کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن تہٕ جموں کشمیٖر کٮ۪ن نوجوانن دِیِو بیٚکِس شُمارس تام اِجازت آداب
News18 Network. जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के ग्राउंड रिपोर्ट्स में तुद इस्तकबाल बश इरशाद मलिक जिले वनस मौजूद तो पत किन तन वुचान शुपियन यूथ जन जुड़ो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से तश्कील आव दिन अत मज कम चेहर नई तिमन सो तारुफ चूँकि वजह ये कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे मजबूत बनावन अम खतर शुपियन यूथ ब्रोट यून यह बड़ कत यह डिस्ट्रिक्टों में अगर तथ कह जानान सारी को संवेदनशील यानी कि सिक्योरिटी के लिहाज से सारी को हसास तरीन इलाक ये भारतीय जनता पार्टी ये कर मुश्किल तो आसान कहें तो अत आसनस मज यम नौजवान ब्रोकन भारतीय जनता पार्टी युंद बड़ बोड़ कंट्रीब्यूट कि यम आए तो यमो दुत आज टीम तश्कील छोटन अल्फाजन मज पो ये जन भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ साउथ कश्मीर जन इंचार्ज वसीम राजा तो अत मुदसिर सोब यम जन जुबैर अहमद गनाई सोब तो यम जन डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट आई बनान जिले शुपियन खतर तो अक पर्चो तो बे मुजतबा यम तन यूथ ये जनरल सेक्रेटरी पता अस वुच आज हथ बद नौजवानों कर शिरकत ये कन्वेंशनस मज अम पता लगान कि वाकई भारतीय जनता पार्टी जन ग्राउंडस पे काम करान तो जन यूथ ये दो खो दो इन जुड़ान सारी खुद ब्रो कर मोहम्मद यूसुफ व्हाट्सअप तुम इस्तकबाल News18 मज तुम वन मे अजुक कन्वेंशन यूथ आव बुलावन अमिक मकसद क्या बहुत बहुत शुक्रिया तुम शुक्र गुजार कि तुम हर टाइमस मज बेसिकली अजुक यूथ मीटिंग युवा मीटिंग बीजेपी शोपियनस मज यह नई चेहर यह नई सिर टीम तश्कील दिन यमन सत मीटिंग यही मीटिंग नी शोपियनस मज कोता मजबूत गस यूथ तुम वो पान कत्या यूथ क्या कोशिश कर ग्राउंडस पे कि यूथ पूर जुड़ावन शोपियनस मज तुम गो आज हाजिर कोता यूथ जुड़ो यम हसा बिल्कुल बने सारी अहदेदार अत मज बनो युवास नो प्रेसिडेंट जुबैर अहमद गनाई कत करो कि इन वल पंचायत बल्दियाती इलेक्शन गसन वल तार गसन इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन गसन तिमन यह डिसीजन आसान मगर तम ब्रो प्रो राजा वसीम सबस तो यम इंचार्ज साउथ तो इन प्रो इन क्या बासान शुपियानस वनकस प्रेजेंट पोजिशन बीजेपी कत लबन शुपियानस वनकस चूंकि तुम सारे पी भारतीय जनता पार्टी अकिस रेतस मज कम से कम 4 या 5 ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग करान ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग मतलब गो यथ मज पन सोरी टीम चाहे सो डिस्ट्रिक्ट टीम कॉन्स्टिट्यूंसी टीम मोर्चाहन टीम तम बेहवन तो पन पॉलिसी या पन ब्रोट कुन कत करो 20 रेतस मज कत करो सह डिस्कस कर तो चूंकि अस सारे पाई बीजेपी 2019 पे अमिच ग्रोथ गई ज्यादा बढ़े लुक लग बीजेपी यस मज जिन अमुक वजह यम त स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इंडियान यथ जम्मू कश्मीर दिच चाहे तम आयुष्मान भारत या किसानन खतर तम सत नौजवान तौर फिक्री भारतीय जनता पार्टी वाहिद सो पॉलिटिकल पार्टी ये इज्जत मिले ये जवान सर उठा के चल सकता है यानी कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद सो पॉलिटिकल पार्टी ये मसाइल यम जेन्युइन मसाइल युवान तम यन हल कर तो बहुत वन अगर अजकिस दौरस मज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करान ये इलेक्शन चाहे सो असेंबली इलेक्शन ग या पंचायत इलेक्शन ग बीजेपी पार्टी एट द टॉप कत करो जुबैर अहमद गनाई वनकस सिलेक्ट कर एज ए यूथ प्रेसिडेंट शुपियान यमन वनो शुपियान हालात बेहतर जाना तो शुपियनस कचा मेहनत करने जरूरत बीजेपी तो तुंद क्या लाहे अमल रोज पार्टी खतर या आज कोर तुह कन्वेंशन ये मन जन हथ बद नौजवानों तक शिरकत तो अम मजीद क्या तुंद मिशन ब्रो हमारा मिशन आगे भी इंशाल्लाह यही रहेगा कि हम आगे भी मेहनत करेंगे और यूथ को जोरों शोर से बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी को युवाओं की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी को युवाओं की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पे इंशाल्लाह युवा के ज़रिए कामयाब
تو یہد صاف ون کہ گراؤنڈ لیولہ پہ کرو بار بار محنت تو یتن بیاکھ نوجوان یم یوتھ ست جڑت جنرل سیکرٹری ڈسٹرک جنرل سیکرٹری ڈسٹرک جنرل سیکرٹری تو یمن تہ پرژھو بی جے پی یس مز ینک مقصد کیا یہد تو یمن کیا یعنی کہ بی جے پی خاطر کام کرنک انداز کیا یہد تو یم کت پہ کرن. السلام علیکم. چونکہ تہ چھو پی مطلب اس آز یوتھ کنوینشن یہ تھومت نو یوتھ جڑو آز بی نو یس باڈی دِژ تشکیل چونکہ بہت ڈسٹرک جنرل سیکرٹری پیرنٹس باڈی سٲرسٕے ڈسٹرکس آز یوتھک پروگرام تھومت انشاء اللہ کوشش کرو بھرپور یوتھ کرنا جوائن ڈسٹرکس مز تو انشاء اللہ کامیابی تہ گژھِ برونٛہہ. لگاتار کر تمام زن یوتھ جڑت ست ڈسٹرک پریزیڈنٹ یمن ست کر کت یہد مقصد گراؤنڈ لیولہ پہ کرو بی جے پی شوپینس من مضبوط تو تمیک زن برو پہ الیکشن چاہے تم بلدیاتی الیکشن یا پنچایتی الیکشن یا اسمبلی الیکشن تم مضبوط کر تر خاطر تر گوڑ برنے خاطر لگاتار محنت کران تو بی جے پی نتیجہ آسان واقعی الگ. ارشاد ملک نیوز 18 جموں کشمیر شوپیان. نیوز 18 کس گراؤنڈ زیروس مز تہد خیر مقدم بہ سروش کفیل. ازیک موضوع سہ ڈرگس کشیر مز آج کل واریاہ زیادہ ینگسٹر یم ونکن ڈرگسن ست ملوث. حالانکہ ہاں واریاہ این جی اوز ونکن واریاہ آرگنائزیشنز ونکن پرو ایکٹیولی کام کران ڈرگزن پہ. آج ستن جڑت یہ عمر صاحب یم ساؤتھ ایشیا سینٹر فار پیس اینڈ پیپلز ایمپاورمنٹ ست جڑت واریاہ پرو ایکٹیولی کام کران اس یتک ڈرگ ابیوز یتکن ینگسٹرن پہ. مزید کرو من ست کت اس جڑنے خاطر شکریہ. تھی ون تو اہم وچمت اکثر اس تھی ونکن وچمت آف لیٹ واریاہ زیادہ پرو ایکٹیولی تھی ڈرگزن پہ کام کران تر متعلق ون تو گۄڈٕ اَسہِ. تہد سٹھا شکریہ یمن چیزن ہائی لائٹ کرنے خاطر. اکثر وچ کہ واریاہ کم تعدادس مز اَسہِ نظر پلان صرف کینٛہن نان گورمنٹل آرگنائزیشنن یا والنٹری آرگنائزیشنن یم ڈرگسس پہ کام کران. مگر ضرورت وقت ونکس یہ کہ یہ ماحول اس نیوسنس چہ شکل مز اکس وبہ شکل مز پور قومس مز بالخصوص کشیر مز لبنہ یوان یت مز نوجوانن ہند اخ کثیر تعداد اس لڑکن تو لڑکین ہند امتیازی تھاونہ بغیر لبنہ یوان تو یم دہ کھۄتہٕ دہ زیادہ اضافی صورتس مز ڈرگسن مز ملوث لبنہ یوان. اور ات پہ قوبو تراونٕچ اخ زبردست ضرورت وقت. یہ ضروری کہ کینٛہہ ڈپارٹمنٹ یم ات ذاتی طور وچھنہ لگمت یا یمن ہنز کام سہ چاہے پولیس یا کینٛہہ نارکوٹک اگینسٹ ایجنسیز یت مز این سی بی نارکوٹک کنٹرولنگ بیوروک اخ رول تہندی یٲژ چھنہ یہ کام کہ یہ سوسائٹی ہنز اخ ذاتی عمل یت مز سوسائٹی ایز اے ہول اس سارنی کوشش کرن کوشش کرن تاکہ اس یہ احتیاطی تدابیر ونکس اسہ اویئرنیس تو ایجوکیشن کے حوالہ لکن فکری تارنے کے حوالہ اخ بہتر عمل روز یم ست ات وبہس پہ پن قوبو تراو. امہ حوالہ ساؤتھ ایشیا سینٹر فار پیس اینڈ پیپلز ایمپاورمنٹ زبردست کوشش کران جموں کشمیر کن تمام ضلع مز بالخصوص کشیر ہندین 10 ضلعن مز سب ڈسٹرک لیولہ پہ تحصیل لیولہ پہ تو باقی شہرن تو گامن ہندین لیولن پہ یتھ ساؤتھ ایشیا سینٹر فار پیس اینڈ پیپلز ایمپاورمنٹ پنن صلاح کارن کونسلرن تو بہتر سائکیٹرسٹ تو سائیکولوجسٹن ہنز اتواس ستن یم ات ست منسلک کام کران یہ فروغ دیوان یا یم امیک شکار ڈرگسن ہند گژھان. بہ کر تہ برونٹ کنتھ بی اک لٹ ذکر کہ آز چھ ڈرگس محدود صرف چرسس تو دوا پلن تو ژاسہِ دواہس تامتھ کی. یہ ڈرگسک ماحول ون دہ کھۄتہٕ دہ زیادہ بدترین سچویشن مز لبنہ یوان یتھ مز براؤن شوگر کوکین افیم تو باقی ہیروئن ہی اشیاء نوجوان استعمال کرت پن زندگین ست گندان. اور ات صورت حالس مز اخ چیلنجنگ سرکمسٹنس اخ ین وول وقت یت سرسی پہ نت واریاہ زیادہ حساس گھنچ ضرورت اور ات پہ پن رد عمل ظاہر کرت ہیکو ات پہ قوبو لبت. اور یتھن آرگنائزیشنن ست محلہ کمیٹین انتظامیہ کمیٹین تو علاقہ کن حساس لکن مز یم سول سوسائٹی ست منسلک یا
علاقہ کٮ۪ن بہبوٗدین سۭتۍ نتھ مُنسلک چھِ تِمن پزِ رِفارمیشن سینزٹایزیشنُک اکھ ابھیان شروٗع کرُن یتھ منٛز نوجوانن پٮ۪ٹھ اکھ نظر یی تھاونہٕ تِم ما گژھن یِمن غلط پریشان کُن مُصیبت کُن یِمن منشیاتن منٛز اِنوالو اور ینہٕ وٲلِس وقتس منٛز یی امن سارنٕے چیٖزن ہُنٛد اکھ بھرپوٗر موقعہٕ وٕچھنہٕ یتھ اتھ سٲرسٕے پٮ۪ٹھ قوبوٗ لبنٕکۍ احتیاطی تدابیٖر یِنۍ کرنہٕ. اچھا تُہۍ ؤنۍتو اکھ چیٖز پُلیٖس وٕچھ اَسہِ سُہ تہِ چھِ آز کل واریاہ پرٛوکٹِو أسۍ چھِ وٕچھان کال پگاہ نِوزن منٛز کہِ آز ہسا رٔٹِکھ ییٖتیٛاہ ڈرٛگ پیڈلر پگاہ ہسا رٔٹِکھ ییٖتیٛاہ ڈرٛگ پیڈلر کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان؟ وٕچھو یہِ چھُنہٕ ہمیشہٕ نظر تھاوٕنۍ کہِ پُلیٖس چھُ امہِ خٲطرٕ مُنتخب سوسایٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ کینٛہہ فرٲیض یِم شاید أسۍ نظر انداز چھِ کران سوسایٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ نتہٕ ییٚلہِ کانٛہہ بہتر سوسایٹی ڈیولپ چھِ کران تتھ منٛز چھُ یِمن چیٖزن ہُنٛد خاص خیال یِوان تھاونہٕ تمہِ علاقہٕ کٮ۪ن یِمن ڈیولپمنٹ اِشوٗون سۭتۍ سۭتۍ نتھن چھِ تمہِ علاقہٕ کٮ۪ن لُکن ہٕنٛز یہِ ذِمہٕ دٲری آسان کہِ تِم وٕچھن یِتھٮ۪ن چیٖزن بیٖنی سان کرن اتھ پٮ۪ٹھ قوبوٗ لبنٕچ کوٗشش اگر کانٛہہ یُتھ شخص سُہ چاہے نوجوان چھُ یا بدلہٕ کانٛہہ چھُ سُہ اتھ منٛز اِنوالو چھُ لبنہٕ یِوان تٔمِس اکھ اصل وتھ ہٲیِتھ اکھ اصل ہدایتٕچ عمل ہٲیِتھ ہٮ۪کو أسۍ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ نتہٕ قوبوٗ لٔبِتھ اور یہِ چھُنہٕ ہمیشہٕ پُلیٖس یا امہِ کٮ۪ن مُتعلقہ ایجنسی یتھ منٛز مےٚ یِتھ کٔنۍ ذِکر کوٚر نارکوٹِک کنٹرولنگ بیوٗرو چھُ یا بدلہٕ کرٛایِم برانچی ایجنسیٖز چھِ یِم اتھ پٮ۪ٹھ قوبوٗ لبان مگر حقیٖقت چھِ یہِ کہِ یوٚتتھ تامتھ نہٕ عملی طور پٮ۪ٹھ نوجوانن سۭتۍ سۭتۍ سوسایٹی اکھ پوٗرٕ مجموعی طورٕچ اکھ عوامٕچ اشتہار اتھ منٛز نتہٕ اِنوالو گژھِ نہٕ توٚتتھ تامتھ چھُنہٕ یہِ پاسِبل پُلیٖس ہیٚکہِ ژھوٚرُے اتھ پٮ۪ٹھ نتہٕ قوبوٗ لٔبِتھ نو ڈاوُٹ اتھ چھِ اکھ باضٲبطہٕ اکھ سٲزِش اکھ پیٹرنیج اتھ پیٹرنیجہِ ننٛگہٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اسہِ تِم اقتدام کرٕنۍ کیٛاہ وجہ چھُ کہِ آز تہِ چھِ سانٮ۪ن بٔستِین منٛز سانٮ۪ن علاقن کالنِین منٛز سانٮ۪ن شہرن منٛز سانٮ۪ن گامن منٛز وبہٕچہِ صوٗرتہِ منٛز نارکوٹِکس تِتھ کٔنۍ پھٔہلان یِتھ کٔنٮ۪تھ آکسیجنٕچ ضروٗرت چھِ پیٚوان اگر نہٕ أسۍ آز حساس گٔژھِتھ اتھ پٮ۪ٹھ قوبوٗ لبو تیٚلہِ چھُ واریاہ مُشکِل یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز آسہِ أمۍ واریاہ بٔڑِس پیمانس نۄقصان کوٚرمُت اور یِنہٕ واجنہِ جنریشنہِ آسن امِچ بھرپوٗر شِکار لہذا چھُ یہِ وقت کہِ أسۍ کرو ڈرگسس پٮ۪ٹھ کنٹرول کرنہٕ خٲطرٕ زٔمیٖنی عمل شروٗع علاقٲیی لیولہِ ہٕنٛدۍ لُکھ کروکھ اتھ منٛز اِنوالو سوسایٹی ایز اے ہول کرو سٲری اتھ منٛز پنُن رول پنٕنۍ کوٗشش جوڑو اور یِنہٕ وٲلِس وقتس پٮ۪ٹھ کرو اتھ سٲری مذمت اور یہِ کرون زٔمیٖن پٮ۪ٹھ نیست و نابوٗد